suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Namun hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備名錄上賜會服務。我哋是要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間，並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂結帳。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，積極參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽討。喺照奉獻可以並落信封，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加名錄聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 平安祝所愛的弟兄姊妹們在基督耶穌裡面。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama pada hari Minggu pagi ini. 在今晡日早晨呢，這個等人能夠來到上帝嘅面前來敬拜佢，真係這個等人感謝主。 Mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan memasuki saat teduh. 弟兄姊妹們，這個等人EP 4進入麥道。
Saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama. 有請所有嘅弟兄姊妹們，即刻等人站立起來。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 我們的幫助係在乎依靠超天地之耶和華的名，維護他的忠誠，並沒有離開過他手所做一切的工。今日早晨的崇拜，我們奉聖父、聖子、聖靈三位一體的精神開始。阿門。 Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian ajaib Tuhan. 弟兄姊妹們，即刻等人仍然站立，即刻等人唱詩，讚美上帝美真偉大。 Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu dan setelah itu dalam bahasa Mandarin. 第一節即刻首先唱印尼文，然後用法語來唱。 Merenungkan ciptaanmu semua.
請坐所有嘅弟兄姊妹。 Sidang jemaat, marilah kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan agar kita boleh layak menghadap tempat kudus-Nya. 親愛嘅弟兄姊妹們，即家等人來到主嘅面前，即家等人來認罪禱告，直到即家等人呢敬拜崇拜本上帝悅納。 Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, 天父上帝，我等人感謝你， oleh karena kasih setiamu Tuhan, 因錯你嘅慈愛， oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 因錯上帝嘅憐憫在我等人嘅生活上， Kami boleh ada sampai hari ini. 我等人可以存在到今本日。 Terima kasih ya Tuhan. 謝謝你啊，主！ Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 如果今本日我等人還可以來到主嘅面前來敬拜你， Mari Tuhan Kau pimpin kami semua, 主啊，求你帶領所有嘅弟兄姊妹。 agar kami boleh dengan sungguh-sungguh menyembah Engkau, 今天我等人用全實嘅心來去敬拜你， mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. 我等人用方向嘅心在主。 Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga 主 akhirnya. 啊，求你帶領今本日嘅智慧從頭到末了。 Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我等人請人禱告，奉靠主耶穌基督嘅名， Amin. 阿門。 Sidang jemaat, mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, dan setelah itu dalam bahasa Mandarin. Saya undang kita semua untuk berdiri. 再次有請所有嘅弟兄姊妹們，即刻等人起來，即刻等人愛來去公讀呢個使徒信經。先用英語本一次，然後用梵語或者客話，即刻等人再來公告一次。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 阿門。弟兄姊妹們，用梵語或者客話，即刻等人再來讀一次使徒信經。我信上帝，全能的父，創造天地的主。 我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，如同真瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈。 我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 在這請坐所有嘅弟兄姊妹， Kembali kita akan bersama-sama menaikkan pujian, semua karena anugerahnya. 弟兄姊妹們，即刻等人再來唱詩讚美上帝，全來主恩典。 Bukan karena kebaikanmu
Mari Bapak Ibu kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 17 yang ke-8 dan 9. 弟兄姊妹們，即刻等然打開舊約聖經詩篇17篇，從第8到第9節。 Demikian firman Tuhan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. 弟兄姊妹們，用翻譯或者客話，即刻等然再來讀一次呢個詩篇17篇第8到第9節。求你保護我，如同保護眼中的瞳人，將我隱藏在你翅膀的蔭下，使我脫離那欺壓我的惡人，就是圍困我、要害我命的仇敵。阿門。 Amin. Demikian firman Tuhan. 主的話到此為止。 Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 親愛的弟兄姊妹們，即刻等然愛來依篇聖來迎接聽上帝嘅話。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Bobby Mesak dengan tema menyembah karena kasih karunia-Nya. 主嘅話要馬保庇牧師來傳開。就係題目就係敬拜因為加蓋恩典。 Mari kita persiapkan hati kita dengan memuji Tuhan, Kau yang terindah. 弟兄姊妹們，即刻等然依篇聖來迎接上帝嘅話，唱你最為美善。 Segalanya besar kasih.
Persilahkan. 把时間交本祝福來轉託。 Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 平安，祝所愛嘅弟兄姊妹們。 Senang sekali di minggu ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah. 真係安歡喜，今集禮拜呢，即家啲人係能夠合在一起來去敬拜上帝。 Saya percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera itu yang senantiasa menjaga dan melindungi kehidupan kita. 我相信呢，即家啲人所敬拜嘅上帝呢，係滿有慈愛嘅人來。 Sebab itu marilah kita sekali lagi tetap hidup di dalam penyembahan kepadanya. 所以呢，弟兄姊妹們呢，即家啲人應該係人人呢，用敬拜嘅心來去敬拜即家啲人嘅上帝。 Mari kita berdoa. 即家啲人來進入禱告。 Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. 主耶穌呢，我哋真係感謝你。 Di pagi hari ini kami bersama-sama bisa hadir di dalam ibadah online ini. 在今日早晨呢，我哋人可以再次來到你嘅面前來去敬拜你。 Kami tahu bahwa Engkau sedang mempersiapkan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. 我哋人也相信主啊，你預備了我哋人嘅心來聽你嘅真理。 Berikan kami hati seorang murid untuk taat mendengar dan melakukannya. 主啊，求你本講我哋人呢，有你嘅門徒嘅心意來去聽，實在行出來你嘅旨意。 Agar melaluinya kehidupan kami benar-benar berdampak bagi orang-orang sekitar kami dan menjadi berkat. 使到主啊，加上我哋人嘅生活呢，我哋人可以影響更多嘅四周圍嘅人。 Berkati kedua hamba-Mu yang berdiri dari mimbar ini untuk menyampaikan suara Tuhan. 主啊，求你師傅你嘅兩位僕人來傳講你嘅信息。 Mampukan kami dengan hikmat-Mu supaya dapat menyampaikan suara Allah. 主啊，加上你本講我哋人嘅智慧呢，來傳講你嘅心意。 Ini doa syukur kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. 你做喺我哋人嘅禱告，奉靠耶穌基督嘅聖名祈求，阿門。 Ya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 主耶穌所愛嘅弟兄姊妹們， hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema menyembah karena kasih karunia-Nya. 今本日我講出嘅課呢，佢嘅題目再講到，即係啲人敬拜呢，因錯佢嘅恩典。 Mari kita membaca nats Alkitab kita dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. 弟兄姊妹們，即係打開聖經，即係啲人愛讀你嘅以弗所書第2章，從第1節到第10節。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, setelah itu akan dibacakan ulang dalam bahasa Hakka. 先用英文即係啲人讀一次，然後用客話或者翻譯來讀過一次。 Demikian firman Allah. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua yang terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam bahwa hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat terakhir, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. 弟兄姊妹們，用客話也好，或者用翻譯即家等人再來透過一次嚟嘅以弗所書第2章從第1節到第10節，你們是在各方罪惡之中，他叫你們發過來。那時你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌管者的首領，就係現今在本日之時心中運行的邪靈。我們從前也都在他們中間，犯從肉體的私欲，隨從肉體和心中所喜愛的去行，本為可怒之事，和別人一樣。然而上帝既有豐富的憐憫，因他愛我們的太愛。當我們是在過犯中的時候，便叫我們與基督一同發過來。你們得救是本乎恩，他又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，要將他嘅豐富的恩典，就是他在基督耶穌裏向我們所施的恩賜，顯明給後來的時代看。你們得救是本乎恩，也因之信，這並不是出於自己，乃是上帝所施的，也不是出於行為，免得有人自誇。第10節最後嘅，我們原是他的工作，在基督耶穌裏做成的，為要叫我們行善，就是上帝所預備叫我們行的。阿們。Ya, saudara berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. 弟兄姊妹們，有福嘅人呢，就係聽了上帝嘅話呢，向即家嘅人發出嚟。Saudara, apakah artinya menyembah bagi kita? 弟兄姊妹們，到底呢句話敬拜呢，對即家嘅人嚟講呢，有乜意思呢？ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kata menyembah itu diartikan 3 hal. 弟兄姊妹們，在印尼文嘅詞典中呢，呢個敬拜呢，要講出3樣嘅意思來。 Yang pertama, arti menyembah adalah menghormati dengan mengangkat sembah. 第一嘅意思呢，就係講到呢，即家嘅人尊崇用拜嘅方式來。 Pengertian yang kedua dari istilah menyembah itu adalah memuja sesuatu sebagai Tuhan atau dewa. 第二嘅意思講出嚟，就係講到好像即家嘅人拜一樣東西，好像神一樣。 Dan yang ketiga, pengertian dari menyembah itu adalah mengaku berada di bawah perintah atau takluk. 第二方向嘅呢個含到意思呢，就係講到呢，即家嘅人承認呢，即家嘅人係腳下嘅人。 Jika hal ini dikaitkan dengan pemahaman religius atau rohani, maka istilah kata menyembah itu memiliki arti pengagungan kepada Allah. 所以呢，弟兄姊妹們，呢句話呢，如果即家嘅人反轉嚟講，到即家嘅人嘅含到靈性方面嚟看呢，意思就係講即家嘅人用尊崇嘅態度來去拜上帝。 Di dalam Alkitab dengan jelas telah diberitahukan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mengenai istilah kata menyembah itu. 所以呢，弟兄姊妹們，在呢個舊約聖經也好，新約聖經也好，按親自講釋迦的人哋關於呢句話，就係講到敬拜嘅呢句話。 Istilah kata penyembahan di dalam perjanjian lama dipakai kata sakah dalam bahasa Ibrani yang artinya membungkukkan diri atau bersujud. 所以呢，在呢個舊約聖經呢，呢個敬拜嘅話呢，用呢個喊到希伯來文講到撒迦，意思就係講到釋迦的人好像跪下嚟，或者向下嚟去拜。 Saudara, istilah penyembahan dalam perjanjian baru dipergunakan kata proskuneo yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti mencium tangan.
弟兄姊妹們呢，在你嘅新約聖經提到你嘅敬拜嘅法係用嘅法喊做 proskuneo， 在你嘅希臘文意思就係講到呢前或者尖你嘅笑。Jadi dari keterangan ini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dalam konteks iman Kristen, penyembahan kepada Allah merupakan sebuah bentuk penghormatan kita sebagai umat kepada Allahnya dan sebagai respons atas pemeliharaannya bagi kita. 所以呢，弟兄姊妹們呢，在這個點人基督徒嘅信心呢嚟講呢，你嘅敬拜上帝呢係這個點人嘅態度，這個半個上帝，因為這個點人承認佢嘅掌權，佢嘅恩典已經施了半這個點人。Namun di dalam prakteknya tidaklah demikian. Ada banyak orang menyembah Tuhan dengan berbagai macam motivasi. 弟兄姊妹們，當然呢，這個等人知道，這個等人敬拜上帝呢，並唔係用按樣嘅態度，要按當人呢，用其他嘅態度來去敬拜上帝。Ada orang yang datang menyembah Tuhan supaya mendapatkan berkat. Misalnya dari orang yang tadinya tidak mempunyai apa-apa atau miskin supaya bisa menjadi kaya. 有兩個嘢人呢，佢敬拜上帝呢，就係演出一得福。比方講，從以前係按窮嘅人，後來呢會成為按有錢嘅人一樣。Ada orang yang datang menyembah Allah supaya diberikan kesehatan, maksudnya dijauhkan dari segala sakit penyakit. 還有兩個人呢，佢敬拜上帝呢，就係當佢敬拜時候呢，佢盼望能夠得出要身體嘅健康，或者呢唔可能得到你嘅疾病。Ada orang yang menyembah Allah supaya terhindar dari masalah. Maksudnya supaya bisa hidup senyaman-nyamannya. 還有兩個人呢，佢敬拜上帝呢，就係使到呢，佢能夠從你嘅很多嘅脫離很多嘅問題，能夠舒服的生活。 Dan ada orang datang menyembah kepada Allah supaya diberikan kepandaian. Maksudnya supaya hidupnya sukses selama-lamanya. 還有兩個人呢，佢敬拜上帝呢，佢使到上帝會本佢有很多嘅智慧呢，後來呢，佢嘅生活就冇問題。 Saudara perhatikan ini. Jika kita menyembah kepada Allah hanya didasarkan pada motivasi yang demikian, itu artinya kita menjadikan Allah layaknya seorang dukun. Bukan sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi dan penguasa alam semesta ini. Ya. Ini adalah penyembahan yang salah. Ini adalah penyembahan yang keliru. 所以呢，弟兄姊妹們，如果這個等人帶出嚟嘅很多嘅錯嘅態度嚟去敬拜上帝呢，就係定義這個等人向上帝好像一個巫師一樣，唔係一隻創錯者。所以呢，這個等人如果帶出按樣嘅態度嚟去敬拜呢，你係一隻錯誤的敬拜。 Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita menyembah Allah dikarenakan kasih karunia-Nya. 所以呢，弟兄姊妹們，聖經按全字講這個等人啲呢，就係這個等人能夠敬拜上帝呢，並認出上帝嘅恩半個這個等人。 Hal ini seperti yang telah kita dengar tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. 弟兄姊妹們，呢件事前頭先即刻已經看了，在你嘅記載以弗所書第2章第1到第10節。 Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita lihat apa itu kasih karunia. 後來呢，弟兄姊妹們，即刻等人看下去，乜喊到憐憫呢？ Seorang teolog Kristen yang bernama Henry Tyson, ia berkata kasih karunia itu adalah kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kebaikan itu. 弟兄姊妹們，有嘅神學家喊到 Henry Tyson， 佢講到你嘅憐憫呢，意思就係講到上帝所判過你對人嘅你嘅大恩呢。 並唔係因為佢哋人批答，但係呢，因為上帝嘅恩典本過佢。 Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan bahwa kita dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita.
Karena mengikuti jalan dunia ini, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita dahulu adalah orang-orang yang terhitung di antara mereka yang harus dimurkai oleh Allah. 所以呢，弟兄姊妹們啊，好像而家以弗所書第2章第1到第3節講到呢，就係講到以前呢，這家啲人都已經死喺罪惡中，因為這家啲人所做了一切嘅暗道嘅過犯，因為這家啲人隨從呢個世界一切嘅唔好嘅事情，但係呢，因為上帝嘅太愛呢，佢拯救了這家啲人。Saudara-saudara, melalui ayat ini hendak memberitahukan kepada kita semua bahwa Anda, saya, dan kita semua adalah orang-orang yang tidak layak atau tidak memiliki keistimewaan sedikit pun untuk menyembah Allah. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang dimurkai oleh Allah. 所以呢，弟兄姊妹們，這家啲人所看到嘅經文所寫呢，講這家啲人啲，就係講到呢。這家啲人並唔配搭每一隻喊到配搭嘅心嚟到上帝嘅面前嚟去敬拜佢，因為乜呢？就係因為這家啲人本來係嘅罪人應該愛受嘅刑罰。Namun Alkitab tidak berhenti sampai di situ saja. 但係呢，弟兄姊妹們呢，聖經唔係停止到呢個咁樣嘅地步。Mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6 dikatakan demikian saudara. Tetapi Allah yang demikian kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 所以呢，就喺第4節到第6節講出家啲人哋，讓上帝呢要按他嘅豐富憐憫，因他愛我們的太愛。當我們是在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。他要叫我們與基督一同復活，一同坐在天上。Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, disinilah kita dapat melihat kasih karunia Allah yang besar dan ajaib itu. 所以呢，弟兄姊妹們，在呢個地步呢，即係看到上帝嘅憐憫、太愛，那麼奇妙，已經拯救了這個啲人從呢個罪惡。Ia menyelamatkan kita dari kematian dan penghukuman kekal di neraka, bahkan untuk mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. 所以呢，弟兄姊妹，這次呢，聖經講這個啲人，佢拯救了這個啲人從呢個死亡。後來呢，這個啲人也唔是進入到呢個喊到陰間，因為佢愛這個啲人。知唔知道呢？佢帶這個啲人將來到呢個天堂。 Karena demikian dianggap pentingnya oleh Paulus tentang kasih karunia Allah itu, sehingga ia mengulangnya kembali atau memberikan penjelasan sekali lagi tentang kasih karunia Allah sebagai anugerah Allah yang besar itu dalam ayat 8 dan 9. 所以呢，弟兄姊妹們，即刻看到呢個使徒保羅呢，變呢個很重要嘅事情呢，所以呢，在呢個第8、第9節呢，佢也再提出來關於上帝嘅恩典那麼大。 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 所以呢，第8、第9節講到，你們得救是本乎恩，也因這信，這並不是出於自己，乃是上帝所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。 Hal ini untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa keselamatan kita itu berasal dari kasih karunia Allah saja, bukan karena usaha dan perbuatan kita. 所以呢，弟兄姊妹們再次提醒這個啲人，你嘅救恩呢，就係因着上帝嘅太愛，並唔係因着自己嘅本事。
Di dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno, ada sebuah kebiasaan yang dibuat masyarakat pada masa itu. 弟兄姊妹們，在呢個希臘人呢，以前呢、古前呢，佢哋邊有嘅平常嘅風俗。 Jika ada seorang ingin memberi hadiah yang istimewa dari hati yang murni, yang tulus tanpa pamrih kepada orang lain yang tidak pantas menerimanya, ia tidak melihat status orang tersebut, dan ini disebut kasih karunia. 弟兄姊妹們啊，所以呢，如果有一人該時睇可，佢專心喺本一人嘅禮物呢，就係從心意半嘅時候呢，雖然該責任呢，佢邊唔喊到唔批答得錯呢，dia就係喊到臉面。 Kata inilah yang kemudian diadopsi oleh Rasul Paulus yang dikaitkan dengan tindakan penyelamatan Allah kepada orang-orang berdosa, dan istilah ini yang dikemas menjadi kasih karunia Allah. 所以呢，使徒保羅呢，現出咁樣嘅看法呢，佢一講到你嘅上帝嘅恩典呢，就係講到上帝半個出家的人，就係上帝一拯救出家的人，用佢嘅太愛，用佢嘅恩典。 Di dalam ayat 10 saya bacakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 你嘅喊到以弗所書第2章最後頭先第10節咁樣講到，我們呢原是他的工作，在基督耶穌裏做上的，為要叫我們行善，就是上帝所預備叫我們行的。 Saudara, ayat 10 sebagai bagian penutup dari nats ini sekaligus menjadi pengingat dan perintah bagi kita. Paulus mengatakan bahwa kita yang dahulu telah mati oleh karena dosa-dosa kita dan kini telah dibangkitkan oleh Yesus Kristus menjadi milik kepunyaannya. Sekarang dikatakan bahwa kita diutus Allah di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah supaya kita hidup di dalamnya. 所以呢，弟兄姊妹們啊，你頭先即係第10節嗬，講出家的人啲，就係以前呢，出家的人本係就一人應該受上帝嘅刑罰，但係呢，用錯上帝嘅太愛。 佢拯救了出家的人，甚至到呢出家的人今下呢成為屬於耶穌基督的。Ya, saudara, ada orang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik itu yang dituliskan di dalam ayat 10 ini? 所以呢，弟兄姊妹們在呢個第10節講到呢，提到再講到呢，上帝愛出家的人做嘅行善嘅事情，到底呢你嘅何時或者行善係樣不樣嘅東西呢？ Pekerjaan baik yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan yang atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan supaya kita dipuji dan mendapatkan penghormatan dari orang, melainkan Tuhan sajalah yang dimuliakan. 弟兄姊妹們呢，聖經上提到呢幾法喊到翻譯講到行善嗬，就係講到呢，即係等人所做一切好事呢，就係因為 知道上帝得出榮耀，並唔係半聽眼而看到後來尊重出家的人，講出家的人安慰安好。 Seperti kita memberitakan Injil, menceritakan keselamatan melalui Kristus pada orang lain. Ini adalah pekerjaan baik supaya orang mengenal Allah melalui perbuatan kita. 所以呢，弟兄姊妹們，可將出家的人傳福音嘅時候呢，如果有一人能夠聽上帝嘅話，後來呢，佢也得救呢，就係加速出家的人嘅行為，出家的人嘅好行善。 Atau kita memberikan bantuan atau menolong orang yang sedang di dalam kesulitan hidup, di dalam kesusahan. Dan tujuan dari perbuatan kita supaya Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kita. 或者呢，出家的人行善幫助別人，當一人出家看到佢有咁樣嘅需要嘅話，出家的人能夠幫助佢呢，咁樣嘅話呢，上帝嘅名也得出榮耀。 Itu sebabnya Alkitab berkata supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita ini berbuat baik supaya kita tetap tinggal
di dalam kasih karunia Allah itu. 所以呢，聖經提醒出家的人，啲講出家的人，啲出家的人愛發出上帝嘅一切嘅旨意，直到上帝能夠得出榮耀。 Karena kita semua adalah utusan Allah atau duta-duta Allah. 因為出家的人知道呢，出家不過係上帝所差派嘅人來去講呢個好消息。 Saudara, secara lahiriah, kalau kita artikan pengertian kata duta ini adalah 聽住咩門？如果出家的人愛喊到翻譯出來呢個上帝所差派嘅人呢，做出家的人嘅信徒呢？ orang yang memiliki tugas atau sebagai utusan dari sebuah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. 比方講，根本日可以一國家差派了出家的人到呢個別國你做喊到出家的人所比見先差派的人。 Ya. Dan keberadaan duta di situ adalah menceritakan atau menjelaskan mengenai keadaan negara yang diwakilkannya. 所以呢，聽住咩問？當出家的人成為嘅被差派嘅人呢？ 到人去別國嘅時候，出家的人能夠講出來按多樣嘅東西關於出家的人嘅國家。 Bukan menceritakan tentang diri pribadinya. 並唔係出家的人講別人啲關於出家的人本人嘅事情。 Saudara dan saya adalah duta-duta Allah. 所以呢，弟兄姊妹們，包括我呢，係成為上帝所差派嘅子民。 Allah mempersiapkan pekerjaan baik supaya Anda dan saya kerjakan adalah untuk menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, menceritakan tentang keselamatan bagi kerajaan Allah di dalam dunia ini. 所以呢，弟兄姊妹們，上帝已經預備了、差派了出家的人，使到出家的人能夠行出來上帝嘅旨意在呢個世界上。 Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 主所愛嘅弟兄姊妹們， kalau kita tahu bahwa penyembahan kepada Allah dikarenakan kasih karunia, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini? 所以呢，弟兄姊妹們，如果出家的人已經了解知道了，所以講到出家的人敬拜上帝係因為上帝嘅恩典呢，出家的人後來做乜東西呢？ Yang pertama, 第一就係 kita harus menyembah Allah dengan kesungguhan hati kita. 再講到呢，出家的人應該敬拜上帝呢，用全實嘅心來去敬拜。 Saat kita datang kepada Allah, kita harus arahkan hati dan pikiran kita yang tertuju hanya kepada Allah saja. 所以呢，當出家的人來到上帝嘅面前嘅時候呢，出家的人全體愛使到出家的人呢，盡心盡意就係向上帝。 Pikiran kita tidak boleh bercabang. Misalnya saat beribadah, tapi pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang ada di luar sana. Urusan-urusan kita, keluarga kita, bisnis kita, hobi kita, dan lain sebagainya. 所以呢，弟兄姊妹們，當出家的人來到上帝嘅面前呢時候呢，出家的人要用盡心盡意來到上帝嘅面前嚟敬拜佢。 冇出家的人嘅思想很相當其他很多各種各樣嘅事情，比方講出家的人嘅事業出家的人所將來做買東西呢，但係呢盡心盡意嚟敬拜到上帝嘅面前。 Ini membuat kita tidak fokus. Jadi pada saat kita mendengarkan khotbah atau kita menyembah Allah, hati kita, pikiran kita sudah terganggu. Kita berpikir, aduh jam berapa sekarang ya? Aduh lama amat di pujian penyembahannya. Sehingga kita tidak konsen untuk sungguh-sungguh menyembah Allah. 所以呢，弟兄姊妹們，如果帶出咁樣嘅態度，冇盡心盡意呢，你嘅很多嘅思想能夠高超出家的人嘅敬拜，因為出家的人要相當面對很多其他嘅事情，其他嘅工作。 Atau saat kita beribadah, malah ngobrol sama teman yang di bangku sebelah kita. 或者呢，當出家的人敬拜上帝嘅時候呢，出家的人咩聽拖創事，但係呢，出家的人翻過來，出家的人同你嘅隔壁嘅朋友嚟講嘅講法。 Bahkan yang menyedihkan lagi saudara-saudara, ada orang selama beribadah, dia main games di HP-nya. WA, Facebook, lihat-lihat foto, atau berbelanja online. 還有更糟糕嘅事情呢，就係當一人出家的人來到上帝面前嚟
敬拜嘅時候呢，即個等於教你嘅小題天花看你嘅臉書看咁多嘅相甚至到來賣東西，即係你嘅用手機嚟去賣東西。Saudara, ada cerita pada saat pengkhotbah sedang menyampaikan firman Allah, ada jemaat saudara yang tidak fokus lagi buka-buka handphone. Tiba-tiba dia tertawa sendiri. Dia kaget di dalam ibadah saudara. Orang tahu kamu gak ibadah nih main handphone. 甚至到有發現這個咁樣嘅事情有啲人當佢躺拖嘅時候，佢唔係躺拖，但係呢佢教你嘅小題天花，佢忽然間呢佢看到有嘅好笑嘅事情呢，佢馬上笑起來，佢冇想到嗰時候呢，佢剛剛來去敬拜上帝，來去在聚會嘅時候，直到隔離隔三年就看到佢，都知道佢嚟搞天花，佢感覺到效力嘅事情。Banyak kesaksian akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen sekarang beribadah dengan attitude atau tingkah laku yang tidak baik. 所以呢，有很多嘅見證講出來呢，見時代呢，很多基督徒當佢做禮拜或者敬拜上帝嘅時候呢，帶錯你嘅錯誤嘅態度嚟去敬拜上帝。Kurang menghargai kehadiran Allah dalam ibadah. 所以講到咁樣嘅意思講出嘅等人哋呢，佢冇看重上帝在你嘅喊到聚會嘅時候，這個人哋都有上帝與這個等人同在。 Misalnya sedang beribadah online, mereka nyambil ya seperti ngopi, ngeteh, makan snack, duduk, tidur-tiduran, jalan ke sana kemari. Wah, seperti orang sedang nonton bioskop layaknya. 還有人嘅唔好嘅態度呢，比如講，當佢喊到你嘅冥想敬拜嘅時候呢，一邊敬拜上帝。攤拖機飲咖啡飲茶，還有食其他嘅東西，要等人坐到，係或者要等人一面起來，還有佢行上行下，好像一人看天陽嘅時候，或者看天使嘅態度來去敬拜上帝。Berbicara tentang penyembahan yang dikarenakan kasih karunia Allah. 所以呢，弟兄姊妹們，當時嘅等人提到，因錯上帝嘅太愛，即個等人來去敬拜佢。 Apakah ini yang diinginkan Allah dari diri kita sebagai penyembah benar yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? 所以呢，弟兄姊妹們想起來是否你喺上帝所愛嘅法呢？當這個等人敬拜佢，講到用誠實嘅心來去敬拜佢。 Saya rasa bukan ini saudara-saudara. 我感覺到並唔係咁樣嘅態度，或者上帝所喜愛嘅事情。 Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. 所以呢，聖經上記載講到有一時代呢，耶穌同一個撒瑪利亞嘅婦人家在呢個雅各江嘅時候談話。Tuhan Yesus menegur perempuan Samaria ini yang melakukan ibadah yang salah. 所以呢，嗰時候呢，耶穌就責備呢個撒瑪利亞嘅婦人家，因為佢已經有錯誤嘅態度嚟去敬拜上帝。 Yang selama ini orang-orang Samaria termasuk wanita ini, mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim, di mana mereka beranggapan bahwa di gunung itulah Allah hadir di sana karena di sana pernah dibangun sebuah bait Allah. 所以呢，嗰時候呢，呢個以前嘅人撒瑪利亞人，包括呢個婦人家，佢敬拜上帝呢，係向呢個gerizim山嚟去敬拜，因為嗰啲人知道以前呢，在嗰個山上曾經有建立一個喊到上帝嘅天，嗰啲人認為呢，上帝在嗰個地方。 Tuhan Yesus berkata, di Gunung Gerizim atau Yerusalem itu bukanlah sebuah kiblat bagi kita sebagai orang-orang Kristen untuk menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh dan dia berada di mana-mana. Kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 弟兄姊妹們呢，耶穌講其他呢，再講到呢，有啲人敬拜上帝並唔係向呢個gerizim山或者向耶路撒冷嚟去敬拜，因為這個啲人知道上帝不過一個靈，所以佢係無所不在的靈嗬。這個啲人應該喺敬拜佢用全實用聖靈嚟去敬拜。 Sebagai orang-orang sudah dibenarkan
Untuk mendapatkan rahmat dan kasih karunia Allah itu, kita harus menghormati Allah. 所以呢，弟兄姊妹們成為嘅已經得救嘅人啦，上帝已經成為這個的義人啦，這個的人應該要好好來去敬拜上帝。 Ingatlah saudara, bahwa Allah itu adalah roh. Ia tidak saja berada di dalam gedung ibadah sebuah gereja, namun ia pun hadir di dalam segala kesempatan di mana saja, sekalipun di dalam ibadah online. 所以呢，這個的人要記得記住嗬，上帝係嘅靈啊，所以呢，佢係無所不在的靈，無論在哪一地方都好，有上帝在嗰個地方。 Sebab itu saudara-saudara saya mau katakan, tetaplah hormati dia. 所以呢，我對弟兄姊妹講，這個的人應該要真正來去敬拜、尊崇這個的人呢，上帝。 Yang kedua, Ayo tinya. penyembahan kepada Allah menyangkut kepada perilaku dan karakter kita. Ayo tinya呢，弟兄姊妹們，最後講到呢，當這個的人敬拜上帝，唔係單單提到這個的人嘅態度，或者這個的人嘅品格。 Sebagai seorang penyembah yang benar, kita harus sadar akan hal ini. Karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita bukan saja mengubah status hidup kita, tetapi juga mengubah karakter dan cara pandang kita. 所以呢，弟兄姊妹們成為嘅敬拜上帝嘅人呢，這個的人應該要知道。所以講到呢，上帝嘅恩典已經半過這個的人呢，唔係單單改變了這個的人嘅身份。 但係呢，也改變了這個的人嘅品格，還有這個的人嘅看法態度。 Seorang penyembah benar, ia harus menempatkan dirinya dalam kehidupan ini dengan menampilkan karakter Allah dalam hidupnya. 所以呢，也敬畏上帝嘅人呢，佢要最後講到呢，放喺佢嘅生活當中呢，都係 帶出上帝嘅憐憫恩典來去敬拜。 Dalam tutur kata harus sopan. 在言語呢，這個的人要講你嘅喊到和化。 Lemah lembut. 這個的人要溫柔。 Dalam perbuatan atau perilaku. 在這個的人呢，動作行動呢， Suka menolong dan membantu orang lain. 常常這個的人會去來去幫助別人。 Apalagi di masa pandemik ini, saudara. 甚至到當這個的人面對這個太疫情的時候， Banyak orang mengalami kesulitan. 這個的人知道很多人都面對到這個很多嘅難處。 Kita sebagai penyembah-penyembah benar 這個的人成為嘅真正嘅敬拜上帝嘅人， harus menunjukkan respon kita kepada mereka. 這個的人應該要帶出有好嘅態度，半嘅的人看得出來。 Paling tidak kita mendoakan mereka. 最少呢，弟兄姊妹們，這個的人為嘅的人來去 Kita dapat 禱告。 merasakan keadaan kondisi ini bersama-sama dengan mereka. 應該呢，這個的人有安樣嘅態度，最係講到呢，這個的人也了解知道嘅的人呢難處。 Kemudian sabar, 後來呢，這個的人也要有忍耐嘅心， rendah hati, 還有謙卑嘅心。 dapat menahan diri. 這個的人也能夠放開出自己， Bukan seorang pemarah. 唔係講到一人按隨便或者按容易發怒嘅 Inilah 人。 karakter Allah yang harus dimiliki, yang harus dihidupi di dalam kehidupan seorang penyembah benar. 頭先所提到呢，就係上帝嘅品格，應該這個的人也要按樣嘅態度去發出來，成為嘅好嘅敬畏上帝嘅人。 Jika kita berkata bahwa diri kita ini adalah penyembah benar yang menyembah Allah oleh karena kasih karunia-Nya, lakukanlah firman ini. 所以呢，弟兄姊妹們，如果這個的人感覺到這個的人係全實敬拜上帝嘅人呢，所以呢，而家按多嘅事情，這個的人應該要執行出來。 Amin. 阿們。 Mari kita berdoa. 弟兄姊妹們，這個的人禱告。 Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu. 主耶穌再次我的人來到你嘅面前， Terima kasih untuk pesan-Mu yang sudah kami dengar. 恰恰耶穌基督已經講我的人啲嘅心 Tolong 意。 kami semua Allah Roh Kudus, 主的靈啊，求你幫助所有嘅弟兄姊 berikan 妹。 kami kemampuan untuk mencerna kebenaran ini dan menjadi pelakunya. 師傅我的人有呢個智慧，能夠
知道呢個旨意係要我哋能夠發出來。 Agar di dalam kehidupan yang kami jalani hari ini sekalipun berat, kami tetap dapat menjadi penyembah-penyembah benar. 知道今半日雖然環境唔好，我哋呢係能夠成為一個真實的敬拜上帝嘅子民。 Yang didasarkan pada kasih karunia Allah. 我哋呢敬拜不過係財富上帝嘅恩典。 Berkati kami semua Tuhan. 主啊，求你賜福所有嘅弟兄姊妹。 Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. 奉靠主耶穌要真要發嘅主，我哋人禱告。阿門。 Erakum kana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Puji syukur untuk segala anugerah Tuhan. Selama masa pandemi, Departemen Misi Gereja Kristen Jakarta tetap melakukan pekerjaan misinya. Bersyukur Tuhan memakai Gereja Kristen Jakarta baik melalui doa, dana, serta tenaga dari seluruh jemaat GKJ. Adapun hal-hal yang dilakukan selama pandemi adalah sebagai berikut. Dukungan dana rutin setiap bulan yang diberikan yakni untuk para misionaris atau utusan lintas budaya di Aceh, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Barat, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Taiwan, Malaysia, Korea, dan Turki. Mendukung dana 14 mahasiswa teologi atau non-teologi. Mendukung dana untuk satu keluarga di pelayanan Rumah Sakit Misi Serukam. Mendukung dana untuk sekolah teologi Saat dan STTB. Mendukung dana untuk sekolah Imagode Pacintan di Kalimantan Barat. Selama masa pandemi, TK PAUD Imagode Pacintan melakukan pembelajaran secara door-to-door kepada anak-anaknya. Saat ini, pembelajaran telah dilaksanakan di sekolah dengan protokol yang ketat. Tahun ini telah meluluskan 24 anak TKB. Dan untuk penerimaan murid baru ada 24 anak. Total anak di tahun ajaran 2021-2022 adalah 36 anak. Di tahun 2021, ada 2 jemaat GKJ yang telah lulus sekolah STT, yaitu Guru Injil Santi di STTB pada Januari 2021 telah ditempatkan untuk melayani di GKJ Sunter. Guru musik Natalia di STT Abdil diwisuda tanggal 4 Februari 2021 dan ditempatkan melayani di GKJ Jembatan Besi. Jemaat GKJ yang masih didukung oleh Departemen Misi untuk studi STT adalah Laras di Saat Malang, Kristi di Saat Malang, Hansen di Saat Malang, Dwi Agustina di STTB, Yoriani Gulo di STII Jakarta. Doa misi di Persekutuan Doa Rabu pertama masih berjalan dan dilaksanakan via Zoom atau YouTube dan selalu mendoakan suku terabaikan. Setiap Sabtu pagi pukul 6, setiap Jumat keempat, Minggu keempat pukul 8 malam, ada doa misi yang berfokus kepada suku terabaikan, mengundang misionaris untuk sharing. Doa misi di kebaktian umum setiap minggu kedua, baik dalam bahasa Indonesia maupun Mandarin, tetap dilaksanakan. Doa oikumene untuk Myanmar bekerja sama dengan CBN setiap hari Kamis 11 Maret hingga 22 April 2021. 7 kali pertemuan doa. Dari hasil doa terkumpul dana persembahan di berbagai pihak sebesar 38 juta untuk Myanmar dan disalurkan untuk membantu kebutuhan pokok bagi mereka. Acara doa misi anak Sinode GKJ pada tanggal 18 September 2021 dengan tema Doamu Mengubah Dunia, mendorong anak-anak sekolah minggu GKJ untuk terlibat
mendukung pelayanan misi melalui doa. Doa pengutusan Guru Injil Siska Amelia Watung yang diutus pelayanan ke Betun Malaka, NTT pada tanggal 22 Agustus 2021. Pembinaan untuk pengurus misi dan misionaris GKJ. Kelas member care 6 kali pertemuan pada tanggal 16 hingga 27 Agustus. Tujuan pembinaan ini agar pengurus belajar memperhatikan dan mempersiapkan tenaga lapangan agar sehat, efektif, dan tangguh dalam pelayanan. Acara face-to-face secara virtual pada tanggal 19 hingga 21 Desember 2020, tujuan diadakan acara ini untuk utusan lintas budaya dan tenaga utusan misi GKJ diperlengkapi sehingga mereka dapat melayani dengan sehat, efektif, tangguh dalam pelayanan mereka. Pertemuan dengan misionaris via Zoom. Setiap Selasa pertama, pertemuan rutin untuk para misionaris GKJ untuk memperhatikan dan mendoakan pelayanan mereka. Pertemuan khusus dengan para utusan lintas budaya yang melayani di suku terabaikan, dengan mendengarkan sharing pelayanan setempat dan turut mendoakannya, merayakan ulang tahun, dan memberikan hadiah, mengunjungi langsung. Pembinaan misi untuk komunitas orang tua secara virtual 19 Januari 2021 dengan tema prinsip keuangan. Pembicara Pendeta Buker dan Ibu Hani. Pembinaan misi untuk para youth dimulai sejak tahun 2020. 23 Februari 2020, pertemuan anak muda, yaitu calon yang mempunyai panggilan hamba Tuhan atau misionaris. Dilanjutkan 12 kali pertemuan dimulai Maret hingga Juli 2020 dengan kelas Explore angkatan kedua. Dilanjutkan 6 kali pertemuan dimulai bulan Juli hingga Agustus 2020 dengan kelas Share. Dilanjutkan 5 kali pertemuan November hingga Desember 2020 dengan KTB Misi dipimpin oleh Pendeta Buker dan Ibu Hani. Dilanjutkan dengan 3 kali pertemuan Januari hingga Februari 2021 dengan KTB Misi dipimpin oleh Penginjil Christine. Dilanjutkan 8 kali pertemuan dimulai Maret hingga Mei 2021 dengan kelas Explore angkatan ketiga. Dilanjutkan 8 kali pertemuan dimulai bulan Juni hingga Juli 2021 dengan kelas DMM atau Gerakan Pelipat Gandaan Murid. Hasil dari pembinaan youth selama 2 tahun. Saudari Stefani terpanggil untuk menjadi ULB bagi suku terabaikan. 6 Agustus 2021 mendoakan Stefani dan keluarganya untuk memasuki persiapan pelatihan tenaga lapangan di Depok. Pembinaan misi anak melalui FUMA setiap 4 bulan sekali melalui Zoom. 17 Januari 2021 dengan tema We Care, We Share. 16 Mei 2021 dengan tema Passion as Mission pertama. 17 Oktober 2021, Passion as Mission yang kedua, dihadiri oleh Sekolah Minggu Sinode GKJ, Sekolah Minggu GKT Lampung, TK PAUD Pajintan, anak-anak Belu NTT. Ada kesaksian para utusan lintas budaya yang pelayanannya di suku terabaikan. Pembinaan misi untuk guru sekolah minggu. Mengadakan webinar misi 15 September 2020 dengan tema Peran Guru Sekolah Minggu di New Era oleh Guru Injil Tan Gyoksian. Pembinaan misi untuk para aktivis, pengurus dan hamba Tuhan melalui webinar misi tanggal 16, 22, 30 Juni 2020 oleh Pendeta Buker dan Ibu Hani, membahas tentang konsep misi gereja, siapa yang diutus dan bagaimana caranya agar mereka dapat melayani dengan sehat, tangguh, dan efektif. Pembinaan misi untuk jemaat GKJ. Mengadakan webinar misi tanggal 22 dan 29 September 2020 dengan tema Menjadi Orang Kristen Dunia, Bukan Orang Kristen Duniawi oleh Guru Injil Johan Setiawan. Webinar misi tanggal 5 November 2020 dengan tema
Internet Evangelism oleh Guru Injil Johan Setiawan. Webinar misi tanggal 21 September 2021 dengan tema Arti Sebuah Panggilan Misi oleh Pendeta Buker dan Ibu Hani. Misi lokal GKJ Kartini membagikan 5 kg beras gratis kepada 1.600 keluarga di Kelurahan Kartini yang berdampak pandemi pada bulan Mei 2021. Membagikan makan siang untuk masyarakat isoman di Kelurahan Kartini yang terpapar COVID-19 sebanyak 100 pasien di 9 RW selama 9 hari, melibatkan aparat atau staf kelurahan pada tanggal 31 Juli hingga 8 Agustus 2021. Misi lokal GKJ Bandengan pada tanggal 13 Maret 2021 mengadakan retret siswa-siswi kelas 3 SMA atau SMK via Zoom, diikuti 200 siswa-siswi. Misi lokal GKJ Jembatan Besi mendukung 2 misionaris, yaitu Guru Injil Nasarudin, pelayanan di gereja dan sekolah GKSI, Pendeta Elisa, pelayanan di Aruk, Kalimantan Barat, membantu renovasi gedung gereja GKSI di Bengkayang pada bulan Agustus 2021, pelayanan pemulung dengan membagikan makanan. Misi lokal GKJ Sishen City tanggal 27 Agustus 2021 mengadakan webinar untuk siswa-siswi di Singkawang, 5 sekolah yang bergabung dengan 130 peserta. Bersama Departemen Sosial Sinode GKJ membantu bencana alam di NTT. Persembahan yang terkumpul dari jemaat GKJ disalurkan untuk pembagian sembako, pembagian pakaian, acara kebersamaan, pengabaran Injil, serta membangun gedung gereja yang roboh di Pulau Sabu. Bersama Sinode GKJ, Yayasan Dorcas, dan GKJ Kartini membantu klinik YOS di Papua pada bulan Agustus 2021 dengan mengirimkan obat-obatan dan masker untuk klinik YOS yang harus menangani pasien kurang lebih 600 orang setiap harinya secara gratis. Beberapa pengurus misi dan sinode hadir secara rutin dalam persekutuan doa dan sekolah minggu GKJ Kapuk untuk memberikan dukungan moral dan perhatian bagi jemaat, pengurus, dan guru sekolah minggu GKJ Kapuk. Acara perpisahan dengan Guru Injil Si Okto Yohanus pada tanggal 5 September 2021 yang telah menyelesaikan pelayanannya di lingkungan misi GKJ selama 8 tahun. Pelayanan yang pernah dilaluinya di Kalimantan Barat, NTT, dan Setiawan, Malaysia. Mari bergandengan tangan untuk terus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang di garis depan seperti para misionaris, dan ada orang-orang di garis belakang sebagai pendukung baik dalam doa, dana, dan tenaga untuk sama-sama melaksanakan misi Tuhan Yesus, memenangkan jiwa lebih banyak lagi bagi kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. 謝謝祝福已經傳開上帝嘅信息，讓上帝嘅真理可以賜福所有嘅弟兄姊妹。 Selanjutnya kita akan berdoa untuk beberapa hal. 接下去呢，這個點人愛為幾件事情來禱告。 Yang pertama, kita bersyukur bagi penyelenggaraan PON ke-20 yang diadakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober dan juga doakan untuk Peparnas atau Pekan Paralimpiade Nasional 26 di bulan November di Papua. Kiranya acara ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan kita sebagai anak bangsa. 第一嘅禱告思想就係感謝主，本全國第一就20日2日到15日，和呢個Peparnas 16、21日份約在巴布亞舉行。願這次發通作為國家的孩子，加強我們的團結和兄弟情誼。
Mari kita berdoa. 即個等人嚟開聲禱告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi penyelenggaraan PON ke-20 yang diadakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober ya Bapa. Biarlah semuanya kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menyertai, dan biarlah melalui momen ini juga bisa menjalin satu persatuan dan kesatuan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Paparnas yang akan diadakan pada bulan November nanti. Biarlah Tuhan menyertai agar acara ini dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk para pekerja yang mengalami kendala di masa pandemi ini dengan adanya program kartu pekerja yang sekarang ada fitur rekomendasi lowongan pekerjaan yang memungkinkan pekerja setelah selesai pelatihan bisa langsung melamar pekerjaan. 弟兄姊妹們，天意嘅禱告事項做喺即個等人，為在這節疫病太流行期間，呢個問題的工人祈禱。 工人卡計劃現在只有智慧公設提供功能，允許工人在完全培訓後自入申請工作。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi perekonomian di Indonesia. Kiranya Tuhan juga menolong untuk para pekerja ya Tuhan yang banyak mengalami kendala di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Kami juga berdoa supaya melalui pelatihan-pelatihan yang ada mereka juga bisa langsung untuk melamar pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita berdoa bagi pemulihan bisnis di berbagai sektor. Para pengusaha diberikan kemampuan untuk menata usaha-usaha mereka yang mengalami masalah karena COVID-19 agar lapangan-lapangan pekerjaan bisa kembali terbuka. 要最後第三天呢，思想禱告做喺即個等人為各項加入的業務附屬禱告。 企業家有能力管理而新冠肺炎太流行而到問題的業務，從而再次打開工作機會。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan bisnis di berbagai sektor. Kami berdoa untuk para pengusaha, Tuhan kiranya menolong mereka, berikan kemampuan untuk menata usaha-usaha mereka yang mengalami kendala karena masalah karena COVID-19. Biarlah Tuhan menolong mereka ya Tuhan, dan biarlah lapangan-lapangan pekerjaan bisa kembali terbuka dengan semua usaha-usaha yang dibuka kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pokok doa syafaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姊妹們，你做係即個等人嘅思想禱告，念上帝吹湯即個等人嘅禱告。 Warta Sinode GKJ 17 Oktober 2021. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-20 pertemuan ke-7 akan diadakan pada hari Selasa 9 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Kasih dan Komitmen yang Membangun. Pembicara oleh Pendeta Elisa Istianto. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Yang kedua, kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran kelima akan diadakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Pujian dan Penyembahan. Pembicara oleh Guru Musik Sharon Sihombing dan Guru Musik Ria Jayanti. Kelas SMK dalam Bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-7 akan dimulai pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19 dengan tema Kedatangan Yesus kedua kali. Pembicara oleh Guru Injil Christine Yunita. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu.
Yang ketiga, jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. 弟兄姊妹們，即家點人愛奉獻本上帝嘅教會。 Persembahan akan kita berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing. 所以呢，弟兄姊妹們有點人可以奉獻，就係接受轉帳到國堂會嘅付款。 Atau melalui QR Code yang tertera di layar. 或者在電視上溜出來嘅呢個 QR code。 Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian, berbahagialah. 弟兄姊妹們一邊奉獻，即家點人創始讚美上帝，就係這人變為有福。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah kami juga dapat bersyukur, dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, dengan sungguh-sungguh kami berikan dengan ketulusan hati. Dan biarlah persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi.
Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.